Sampai saat ini serangan itu masih terus berlangsung. Apa yang akan dilakukan Iran jika perang ini nantinya berkepanjangan? حتی اگر همپیمانان اسرائیل به کمکش بیان آسیب‌های جنگ برای اسرائیل بسیار جدی خواهد. Kalian tidak boleh keluar dari Kairo. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. Kemelut perang antara Israel dan Iran kian memanas. Sudah lebih dari seminggu sejak serangan mendadak Israel ke Iran dan sejak saat itu kedua belah negara ini saling berbalas serangan. Lebih dari seminggu perang berlangsung, kedua negara telah mencatat banyak dampak yang timbul, mulai dari korban yang berjatuhan, bangunan-bangunan yang hancur, dan masih banyak dampak lainnya. Sementara itu, negara-negara yang tergabung di dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI ini menggelar konferensi tingkat menteri ke-51 di Turki, yang mana konferensi ini secara khusus membahas mengenai serangan Israel ke Iran. Apakah konflik ini akan berkepanjangan dan meluas, atau justru akan ada gencatan senjata dalam waktu dekat? Bersama saya Kristanti Yosefa, Anda menyaksikan Fakta. Kondisi perang antara Israel dan juga Iran, di mana tampak ratusan rudal terlihat di langit Tel Aviv. Rudal ini merupakan kiriman dari Iran sebagai balasan atas serangan yang dilakukan Israel. Dan setelah rudal ini dikirim, terdengar sirine yang berbunyi di Tel Aviv untuk memperingatkan warga yang ada di sana. Saat ini saya akan mengajak Anda pemirsa untuk mengetahui langsung seperti apa kondisi di Iran saat ini. Kita sudah terhubung begitu dengan salah satu warga negara Indonesia yang berada di Iran, yang mana Mas Idrus ini merupakan seorang WNI di Iran yang sudah tinggal di sana selama kurang lebih sekitar 15 tahun lalu. Kita ingin tahu seperti apa kondisi terbaru di sana dan bagaimana keadaan para WNI di sana. Selamat sore Mas Idrus. Selamat sore, Mbak.
Mas Idrus, kita ingin tahu pertama-tama bagaimana keadaan Mas Idrus di Iran, apakah baik-baik saja, apakah aman, bagaimana Mas? Alhamdulillah keadaan saya baik-baik saja di Iran. Masyarakat Iran juga keadaannya baik-baik saja. Walaupun kita tahu ya, baru aja minggu lalu lah, hari Jumat lalu kita mendapat serangan atau masyarakat Tehran mendapat serangan dari Israel ya. Tapi sejauh ini yang saya lihat keadaan masih tetap cukup normal lah untuk kelas istilahnya satu negara atau satu kota yang baru mendapat serangan rudal ya. Mas Idrus, ini kan kalau kita tahu serangan sudah berlangsung selama kurang lebih 1 minggu begitu. Seperti apa sih kondisi dari hari pertama sampai kemudian yang terbaru sekarang? Apakah ini situasinya semakin panas? Apakah terjadi eskalasi atau bagaimana, Mas? Ya, kalau boleh saya terangi dari pertama, hari Jumat dini hari pukul 3, Israel melakukan serangan ke beberapa titik di negara Iran. Salah satu yang paling terparah itu adalah di kota Tehran, di mana Israel melancarkan beberapa serangan dengan rudal maupun dengan drone. Jadi pola serang Israel itu agak sedikit berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Iran ya. Jadi kalau Iran selama ini setelah Israel menyerang, Iran itu mulai melakukan serangan balasan dengan mengirimkan rudal-rudal dari negaranya. Tapi berbeda dengan Iran, serangan Israel itu hanya menggunakan rudal dari jet tempur, dan itu pun diluncurkan dari istilahnya dari beberapa batas kota di luar negara Iran. Yang kita tahu itu dari langit negara Irak. Kisahnya adalah di mana serangan dari Israel itu dilakukan dengan drone-drone yang memang sebelumnya sudah diseludupkan ke dalam Iran. Oleh siapa? Oleh imigran gelap. Kebanyakan dari imigran tersebut dari negara Afghanistan, ya kan, dan juga dari negara Kurdistan, di mana mereka merupakan imigran gelap, mereka yang menyusupkan ini drone-drone tersebut. Nah, apa yang dilakukan pada tanggal 13 Juni dini hari tersebut, jam 3 dini hari, itu adalah banyak ratusan drone itu dilepaskan dari tempat-tempat di dekat kejadian. Itu yang menyebabkan beberapa rumah itu kena drone gitu, kena ledakan drone. Makanya kehancuran dari sisi Iran dan juga sisi Israel itu jauh berbeda. Iran itu hancurnya hanya sedikit saja karena yang dipakai itu hanya rudal-rudal yang ditembakkan dari jet tempur dan juga drone-drone yang diterbangkan dari dalam kota. Karena drone itu kan sifatnya kecil, nggak bisa membawa istilahnya hulu ledak yang banyak. Paling hulu ledak yang dibawa itu hanya sekitar 1 kiloan. Tapi cukup untuk menghancurkan istilahnya kalau misalkan puluhan drone atau ratusan drone yang membawa hulu ledak itu hampir 1 kiloan, itu bisa menghancurkan satu gedung gitu loh Mbak. Dan itu yang terjadi. Tapi ketika Iran melakukan serangan balasan itu dengan rudal-rudal canggihnya Iran. Dimulai dari hari Jumat itu juga Iran melancarkan serangan balasan dengan apa? Dengan rudal Fatah atau rudal hipersonik. Itu pun masih generasi pertamanya yang dikeluarkan oleh Iran. Jadi masih menggunakan stok lamanya Iran. Sedangkan kita semua dunia mengetahui bahwa rudal Fatah itu sudah ada sampai generasi 5. Sampai saat ini pun sudah 8 hari dari serangan Israel pertama kali tanggal 13 Juni, keadaan itu masih terus berlangsung. Serangan itu masih terus berlangsung. Jadi Israel masih juga mengebom, Israel juga masih menggunakan agen Mossadnya dia yang ada di Iran maupun lewat rudal-rudal yang diluncurkan oleh jet-jet tempur. Nah, kita lihat tuh ada beberapa jet tempur yang digunakan oleh Israel seperti contohnya F-16 dan juga F-35, di mana banyak dari jet tempur tersebut yang berhasil ditembak jatuh oleh Iran, dan banyak juga pilot-pilot yang ditahan oleh Iran. Jadi pilot dari jet-jet tempur tersebut ketika jatuh mereka selamat dan mereka ditahan oleh Iran. Iran saat ini 2-3 hari kemarin Iran sudah menggunakan rudal yang lebih canggih dengan hulu ledak yang lebih besar seperti rudal Sijil. Rudal Sijil itu hulu ledaknya itu hampir 1 ton. Itu yang mengguncang Tel Aviv dan juga Haifa sampai saat sekarang ini. Dan Iran walaupun diancam oleh Trump
untuk istilahnya menyerah tanpa syarat, dan juga istilahnya kalau tidak menyerah, Amerika akan maju, Amerika akan turun tangan. Itu Iran tidak mengendorkan serangan apapun, serangan balasan apapun tidak dikendorkan oleh Iran gitu loh. Jadi tetap Iran melakukan serangan balasan gitu. Oke, Mas Idrus, ini kan sekarang kalau saya lihat Anda berada di mana, Mas, sekarang? Khurasan Square. Oke, letaknya di Teheran ya. Kalau kita boleh sedikit, Mas, mungkin bisa diperlihatkan kepada kami. Mengajak kami tur begitu ya istilahnya. Kita ingin melihat seperti apa aktivitas di sana, kondisi di sana, masih normal atau ada dampak kepada masyarakat sipil khususnya. Ini salah satu pusat pembelanjaan atau pasar swalayan, namanya Revo. Masih tetap buka, masih tetap istilahnya beraktivitas seperti biasa. Kita bisa lihat di sini Revo, ini masih tetap buka, masih tetap istilahnya beraktivitas, sama sekali tidak ada gangguan apapun. Mereka beroperasi seperti biasanya, walaupun istilahnya serangan Israel masih tetap berjalan, tapi tetap buka, masyarakat juga masih tetap istilahnya berbelanja. Di sini pun kita keluar lagi. Situasi di luar juga masih tetap biasa, masyarakat juga masih tetap naik taksi, kendaraan umum juga masih beroperasi. Kita lihat di sini bus-bus masih tetap beroperasi, motor dan lain-lain masih tetap beroperasi. Kita lihat di seberang jalan juga toko-toko baju pun masih tetap buka. Kekhawatiran itu sama sekali nggak ada ya. Apa yang saya lihat dari wajah-wajah masyarakat Teheran itu tidak ada kekhawatiran sama sekali. Mungkin bisa lagi ditunjukkan lagi, mengajak kami berjalan untuk melihat seperti apa kondisi di kota Teheran sekarang. Ini dia keluar bareng sama anak-anaknya. Oke, boleh Mas mungkin tanya langsung ke warga Iran di sana. Seperti apa? Mereka biasanya nggak bisa bahasa Inggris. Apa yang akan dilakukan Iran jika perang ini nantinya berkepanjangan? حتی اگر همپیمانان اسرائیل به کمکش بیان، آسیب‌های جنگ برای اسرائیل بسیار جدی خواهد. Ya di sini ya. آقا سلام، خسته نباشید. شما بازم هنوز کار میکنی؟ آره، نمیترسی؟ از اسرائیل نمیترسی؟ از موشک اسرائیل؟ Nah, apa yang disampaikan sama dia, saya tanya sama dia, kamu nggak takut sama rudal Israel? Ketika kami punya Allah, kenapa kami harus takut sama rudal Israel? Itu jawabannya. Ini toko juga masih buka ini, yang jualan jilbab-jilbab ini. Mr. Muhammad, Assalamualaikum, Hasna Boshid. نمیترسی از اسرائیل؟ از موشک‌های اسرائیل نمیترسی؟ چون علاقه به دوربین ندارم. بله. دوستم صحبت میکنه. شما صحبت کنید. شما انگلیسی حرف میزنی؟ نه، من فارسی حرف میزنی. من به همه اینا که صدای منو میشنون. Dia bilang saya kirim salam dengan seluruh masyarakat yang mendengar suara saya dari Indonesia dan juga Malaysia. خوشحالم
saya senang. خود سختی کشیدیم. Benar, kami merasakan rasa susah dan kami tahu kita diserang, tapi بخوام به ما زور بگن. tapi یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار. دیگه چقدر ما کوتاه بیاد. چقدر هیچی نگیم ما. sebentar, iyalah saya mau ini dia berbicara dengan hal yang bagus nih dibilang. Memang kami merasa kesulitan karena kami istilahnya diserang ya, kami dalam under attack lah, ya kan. Tapi akan tetapi ya kan, dan saya merasa bahagia dan saya merasa bangga kali ini pemerintah kami ini melakukan serangan balik terhadap Israel. Harus berapa kali kita menahan kekejaman Israel? Kita melihat Israel ini melakukan genosida, istilahnya melakukan genosida di Gaza, di Palestina, dan juga beberapa kali menyerang negara kita, ya kan? Lalu harus berapa lama kita melihat, harus berapa lama kita sabar katanya. Sehingga saya senang sekali negara saya bisa membalas serangan dari Israel. Boleh minta tolong disampaikan kepada warga Iran yang Anda temui di sana barusan bahwa kami dari Indonesia mengucapkan dukungan begitu ya, semangat dan semoga dapat menjaga diri, bisa aman di sana. Moham salam miresunim as Indonesia hemoyat mikunim as millat Iran wa mardumi Iran. Sekaligus kita juga ingin bertanya, Mas, ini kan dibilang keseluruhan dari apa yang kita lihat kekejaman yang ada di Indonesia, yang ada di dunia itu adalah pusatnya adalah dari Israel. Ya, sekaligus kita juga ingin bertanya, ini kan sudah berjalan sekitar 1 mingguan, apakah kemudian ada harapan khusus dari warga di sana terkait dengan ini? گفتن که بعد از 1 هفته حمله اسرائیل به ایران، خب شما چی میخوای؟ واقعا چی میخوای؟ آیا میترسی دیگران هم ورود پیدا کنه، آمریکا پیدا کنه؟ هستیم، جنگا رو دیدیم، فاجعه‌ها رو دیدیم، نه ما دست نداریم. اگر یه خورده می‌بینی یک کوچولو ریز ترس بین من بیشتر خانومامونن که نگران بچه‌ها رو ما مردا اصلا نمی‌ترسیم. Kita masyarakat Iran, terutama laki-laki Iran itu tidak ada yang takut tentang perang karena kita sudah pernah merasakan perang. Paling yang khawatir itu hanyalah anak-anak wanita dan anak-anak kecil. Wanitanya pun khawatir terhadap anak-anaknya, tapi terkait tentang diri mereka masing-masing, mereka tidak merasa kekhawatiran ataupun ketakutan untuk perang melawan Israel. Tapi perlu kita ketahui, kita tidak pernah melakukan agresi apapun ke negara manapun, ya kan? Ketika Amerika mengatakan ayo kita berdiskusi, ayo kita melakukan perundingan, Iran pun datang. Iran pun melakukan perundingan. Tapi apa yang terjadi di saat kita sedang melakukan perundingan dengan Amerika, Amerika malah menyuruh Israel untuk istilahnya untuk menyerang kita. Jangan kita pikir bahwa Israel menyerang Iran itu dengan kemampuannya sendiri, tidak. Pasti ada Amerika di belakangnya. Sekali lagi kami mengucapkan hati-hati di para warga masyarakat yang ada di Iran. Terima kasih juga atas responnya tadi. Insya Allah kita akan menang katanya. Terima kasih banyak Mas Idrus sekali lagi. Sama-sama Mbak. Mengharapkan yang terbaik, semoga di sana aman dan semoga ini dapat segera selesai ya Mas Idrus. Insya Allah, amin. דרך הציר האווירי שסללנו ללב איראן. اسرائیل هیچ مرزی رو هشدارهای پیش رو برای روزهای آینده شما. Berkesempatan langsung untuk bertemu dan mewawancara langsung Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mr. Muhammad Burujerdi. Selamat siang, Mr. Ambassador. متشکرم از اینکه اینجا تشریف آوردید، تشکر میکنم و امیدوارم که مسابقه خوبی با هم داشته باشیم. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak, sebuah kehormatan bagi kami untuk bisa hadir di sini pada hari ini. Dan sebagai informasi juga pemirsa bahwa wawancara pada hari ini akan berlangsung dalam 2 bahasa, yakni bahasa Indonesia dan juga bahasa Persia dengan bantuan penerjemah.
Sudah sekitar 1 minggu konflik antara Iran dan juga Israel berlangsung sampai sejauh ini. Bagaimana situasi terkini di sana pada saat ini dan kemudian berapa banyak korban yang sudah tercatat? امروز 8مین روز حمله غیرقانونی و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران است. میگم غیرقانونی چون حمله به هیچ کشوری مجاز نیست در قوانین بین المللی و میگم جنایتکارانه چون رژیم صهیونیستی به مردان و زنان و کودکان غیر نظامی و بی‌دفاع حمله میکنه و مردم عادی کشور من رو به شهادت میرسونه. امروز به هر حال جنگ خوشایند نیست، آثار تخریبی داره و مرتب حملات رژیم صهیونیستی داره به کشور انجام میشه. همین الانی که ما اینجا هستیم رژیم صهیونیستی داره به ایران حمله میکنه، همین امروز صبح حمله کرده و به همه نقاط هم حمله میکنه، چون که رژیم صهیونیستی هیچ کدوم از قوانین و قواعد جنگ رو پیروی نمیکنه. به مردم بی‌دفاع، به مراکز غیر نظامی، به منازل مسکونی، بیمارستان‌ها، حتی مراکز هسته‌ای که در تمام قوانین بین‌المللی ممنوعه حمله میکنه و باعث کشتار میشه. البته مردم ما روحیه‌شون خوبه ولی jang ادامه داره. Anda tadi menyinggung soal banyaknya korban begitu ya dari warga sipil. Bagaimana dampak psikologis dan juga dampak psikis, terutama bagi kelompok rentan seperti wanita, lansia dan juga anak-anak? من همسر و دو فرزندم الان در ایران هستن. امروز باشون صحبت میکردم، گفتن که خانه‌ای در نزدیکی خانه ما رو هدف قرار دادن. صهیونیست ها دروغ میگویند. صهیونیست ها همیشه میگن که ما مراکز نظامی و هسته‌ای رو و حتی اقتصادی رو هدف قرار میدیم، اما مردم بیگناه رو هدف قرار میدن. البته دروغگویی اونها برای جهان الان برملاست، چون اونها در غزه هم میگفتند که ما به دنبال هدفهای نظامی و حماس هستیم، اما همه دیدند که بیش از 55,000 نفر از مردم بی‌دفاع غزه رو کشتند که بیش از 75% اونها زنان و کودکان بودند. همین وضعیت رو در کشور من سعی میکنن که پیاده بکنن. البته ایران غزه نیست. ایران با مشتی زن و کودک بی‌دفاع که قدرت دفاع از خودشون رو ندارند روبرو هستند. اما ایران یک کشور قویه و هر بار که به ما حمله بکنن حتما به اونها حمله خواهیم کرد و جواب خواهیم داد و ما مظلومیم، مورد تجاوز قرار گرفتیم اما قوی هستیم. Tentu kami turut berduka ya mendengar bagaimana buruknya situasi, banyaknya korban jiwa yang timbul akibat adanya konflik ini. Jika situasi ini memanas atau kemudian terjadi semakin tinggi eskalasinya dan kemudian membahayakan warga sipil yang ada di Iran, bagaimana kemudian masyarakat Iran ini dapat diselamatkan begitu dan bagaimana mereka tetap mendapatkan pasokan pangan? ما نه جنگ رو شروع کردیم و نه علاقه به گسترش و ادامه جنگ داریم. به هر حال مردم همیشه از جنگ آسیب می‌بینن. زنان، کودکان، پیرمردان، افراد آسیب پذیر، اینها در جنگ بیش از دیگران در معرض آسیب هستند و به همین دلیل ما اصلا از جنگ خوشحال نیستیم. ما نه وقتی که به ما حمله میکنند خوشحالیم و نه وقتی که ما در جواب به اونها شلیک میکنیم خوشحالیم. جنگ چیز خوبی نیست، اما چاره‌ای نداریم جز این که از خودمان دفاع کنیم، چون نمیتونیم مثل غزه بمانیم و شاهد کشته شدن مردم بی‌دفاع و بیگناه باشیم و به هیچ عنوان سیلی بازدارنده به دشمن صهیونیستی خودمون نزنیم. البته جنگ
آثار منفی خودش رو داره، ولی در ایران مردم در این حال روحیه خوبی دارن، زندگی عادی جریان داره، مغازه ها بازه و تا الان به شکل حالت جنگی در نیامده و اگر شما تصویری از ایران داشته باشید میبینید که زندگی عادی مردم جریان داره، چون مردم به دفاع از کشورشان اعتقاد دارند و از دشمن صهیونیستی نمیترسند. Jika memang terjadi pertemuan ini, apakah artinya ini akan terjadi gencatan senjata dalam waktu dekat? آقای ترامپ دروغ میگوید. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Tentu perang yang terjadi saat ini menjadi perhatian dunia, begitu ya. Tadi disampaikan juga bahwa ada dampaknya juga yang dirasakan oleh negara-negara lain. Dalam pertemuan G7 atau G7, Presiden Trump ini sempat menyampaikan bahwa akan bertemu dengan perwakilan dari Iran, begitu. Dapatkah Anda mengonfirmasi hal ini? Dan jika memang terjadi pertemuan ini, apakah artinya ini akan terjadi gencatan senjata dalam waktu dekat? آقای ترامپ دروغ میگوید. ایشان به محض اینکه از گروه 7 اومد بیرون اعلام کرد که ما حتی دنبال آتش بس هم نیستیم و دنبال تسلیم ایران هستیم. این نشون میده که آمریکا داره از رژیم صهیونیستی در حمله خودش به ایران پشتیبانی میکنه. آمریکا یک بازیگر بی‌طرف نیست که بتونه مذاکره کنه یا واسطه بشه بین ایران و رژیم صهیونیستی. اونها میتونن واسطه بشن که بی‌طرف باشن. آمریکا هم با چراغ سبز خودش، هم با اسلحه و مهمات خودش و سلاح‌های پیشرفته خودش در حال کمک کردن به رژیم صهیونیستیه. ما نمیخوایم که بیان و مذاکره کنن. در وهله اول جنگ رو از این گسترده‌تر نکنن. ورود بازیگران خارجی به جنگ، ورود بازیگران دیگر به جنگ به نفع خودشان نخواهد بود، باعث گسترش جنگ میشه. ببینید ایجاد جنگ، آتش افروزی کار خیلی سختی نیست. هر کسی میتونه جنگ رو شروع کنه، ولی دیگه تمام کردنش دست اونها نیست. هر کسی میتونه جنگ رو گسترش بده، ولی دیگه جمع کردنش به عهده اونها نیست. ما دوستانی داریم که به ما پیشنهاد کمک کردن، ولی ما به هیچ کدوم جواب مثبت نداده ایم، به خاطر اینکه مایل به گسترش جنگ نیستیم. ما دنبال این هستیم که جنگ از این بیشتر گسترش پیدا نکنه و خاتمه پیدا کنه. Pertanyaan terakhir, Mr. Ambassador, apa yang akan dilakukan Iran jika perang ini nantinya berkepanjangan, begitu? Dan kemudian apa yang diharapkan dari Indonesia? Mungkin dukungan yang diharapkan dari Indonesia atau seperti apa? پیشبینی عاقبت جنگ خیلی کار سختیه، ولی من میتونم بگم که قطعاً در پایان این جنگ اگر ادامه پیدا کنه دیگر جایی به اسم اسرائیل وجود نخواهد داشت. حتی اگر
همپیمانان اسرائیل به کمکش بیان، آسیب‌های جنگ برای اسرائیل بسیار جدی خواهد بود. ما هنوز با اسرائیل نجنگیده ایم. ما تا الان فقط دفاع کردیم. روز اول اسرائیلی‌ها بعضی از فرماندهان نظامی ما رو زدن. ما ظرف چند ساعت این رو بازسازی کردیم و جانشینانشون رو مشخص کردیم و مراکز نظامیشون رو زدیم. روز دوم مراکز اقتصادی ما رو زدن، ما مراکز اقتصادیشون رو زدیم. روز سوم مراکز صنعتی و هسته‌ای ما رو زدن، ما مراکز هسته‌ای اونها رو نزدیم، چون که در قوانین بین المللی زدن مراکز هسته‌ای ممنوع است، اما مراکز صنعتی اونها رو زدیم. ما هر حمله‌ای که اونها میکنن هم سنگ و هم اندازه حمله اونها به اونها جواب میدیم، فقط به نیت بازدارندگی. ما هنوز حمله‌ای به اسرائیل نکردیم. تصور کنید تعداد موشک‌هایی که به حیفا و به تل‌آویو خورده، ما میتونیم 10 برابرش رو با هم بزنیم و اگر ما 10 برابر موشک‌هایی که در این 8 روز زدیم یک جا بزنیم، شما میدونید که چیزی از حیفا و تل‌آویو باقی نمیمونه. اما ما نمی‌کنیم به خاطر اینکه دنبال گسترش جنگ نیستیم. ما می‌خوایم اونها فقط یه درس بگیرن و به عقب برگردن و از حمله خودداری کنن. لذا پایان جنگ دو تا تعبیر یا شکل تصور داره. اگر از این حمله ها درس. Terima kasih banyak Mr. Muhammad Faroucherdi atas waktu dan wawancara yang sangat berisi. Terima kasih. من هم از شما متشکرم. به عنوان کلام آخرم وظیفه دارم که از دولت، ملت، سازمان‌های اسلامی، دانشگاه‌ها، سازمان‌های مردمی و اجتماعی، شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و مذهبی و کل آحاد مردم عزیز و خونگرم اندونزی تشکر بکنم که تو این چند روز حمایت کامل خودشون رو از Sekali lagi, terima kasih banyak Mr. Muhammad Faroucherdi. Pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya. Kita akan ngikutin kalian selama 1 minggu ke depan. Kalian tidak boleh keluar dari Kairo. Berdiri di hadapan kami saat ini sudah ada Pak Teguh Reza Shah. Beliau ini merupakan pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran. Selamat malam Pak Reza. Selamat malam. Pak Reza, melihat konflik yang memanas antara Israel dan juga Iran, eskalasi konflik yang terus meningkat sampai sejauh ini, bagaimana Anda melihat eskalasi konflik yang terjadi sampai sekarang? Bagaimana posisi antara Iran dan juga Israel? Saya kaget ya, Israel melakukan preemptive strike, serangan pendadakan, kemudian Iran diam pada hari pertama dan Iran menjawab pada hari kedua sampai sekarang. Jawaban Iran itu sangat fantastis ya, mereka benar-benar mengoptimalkan pasal 51 dari piagam PBB, berhak mempertahankan diri. Dia pertahankan diri betul-betulan dengan berbagai tingkatan teknologi militer. Dan kalau hal ini terjadi terus-menerus ya, karena Amerika Serikat dan terutama G7 merencanakan menyatukan posisi. Walaupun posisinya belum final kemarin pada saat Donald Trump meninggalkan rapat KTT G7 di Kanada, beliau tidak bahagia tampaknya. Jadi tampaknya hanya Amerika Serikat sendiri yang ingin bergerak secara militer membantu Israel. Tapi negara-negara anggota G7 yang lain itu tampaknya punya sikap yang mandiri karena mereka tahu resikonya. Ini akan jadi masalah, apalagi kalau negara-negara itu benar ikut, maka mereka banyak memiliki perjanjian rahasia.
Misalnya Amerika Serikat punya perjanjian rahasia dengan namanya Fakta Militer ANZ, Australia, New Zealand, United States. Kemudian New Zealand, jadi nanti akan ngerembet. Australia akan gelisah, New Zealand akan gelisah, kawasan Pasifik Selatan gelisah. Saat ini Pakistan sudah gelisah karena dia mengatakan kalau benar-benar Iran diserang dengan nuklir oleh Israel, maka kami juga akan menyerang Israel. Jadi keadaan sudah sangat gawat. Yang kita khawatirkan Amerika Serikat kan. Saya khawatir akan ada pemboman pertama dari Amerika, 60 meter pertama, dan nanti ada pemboman selanjutnya dari yang sudah bolong itu dibom lagi. Kalau ini terjadi, itu bisa-bisa terjadi ini kebocoran fasilitas nuklir. Walaupun kita nggak tahu apakah nuklir ini untuk tujuan damai atau sudah siap untuk tujuan perang, kita nggak tahu, ini rahasia Iran. Jadi kalau begini adanya, di mana ada ancaman nuklir tersebut, potensinya ada, kemudian juga keterlibatan banyak negara juga ada, maka ini punya potensi menjadi perang dunia ketiga. Jangan sampai dunia ini musnah karena perilaku yang egois dari seorang Donald Trump dan seorang Netanyahu. Artinya kemungkinan itu tinggi bahwa akan dapat pecah kemudian menjadi perang yang tidak hanya berdampak di antara Iran dan juga Israel, tapi juga kawasan lainnya, bahkan tidak hanya di Timur Tengah, tapi dunia. Saya sebagai peneliti berpikir skenario terburuk. Dalam tradisi Indonesia ada istilah ngerti saat durungnya winarah. Jadi hendak kita memahami sebelum kejadian. Kemudian kita harus juga siap dengan skenario terburuk itu. Jadi untuk itu sebelum skenario terburuk terjadi, sebelum Amerika Serikat mengirimkan pesawat pembomnya B-2 stealth, pesawat hantu siluman, ya hendaknya dunia itu berada pada satu posisi. Tadi Bapak bicara tentang skenario terburuk. Apa dampaknya yang sudah dirasakan Indonesia atau mungkin dunia? Yang dirasakan adalah harga minyak cenderung naik, harga energi cenderung naik. Kemudian konon sudah mendekati antara 70 sampai mendekati, konon akan sampai 100 US dollar per barrel. Itu akan sangat merontokkan ekonomi dunia. Kemudian itu akan menciptakan biaya transportasi di sekitar perairan Selat Hormuz dan Selat Laut Merah dan sekelilingnya itu menjadi sangat mahal. Dan ekonomi biaya tinggi akan terjadi. Kemudian dalam kondisi ini negara-negara akan memikirkan nasib dia sendiri. Karena kalau dia terkesan berbagi dengan negara lain, kelihatan dia sangat terlibat dalam multilateralism, itu pemerintah bisa jatuh, pemerintah manapun bisa jatuh. Karena tidak mengutamakan kebutuhan rakyatnya. Kebutuhan rakyatnya apa ya? Terpenuhinya sandang, pangan, papan secara dengan harga yang wajar. Karena kalau rakyat sampai merasa ini pemerintahnya kok sangat terlibat dalam urusan-urusan luar negeri, tapi urusan dalam negerinya tidak terbereskan, itu pemerintah bisa goyang loh itu. Di banyak negara ya, bukan hanya di Asia Tenggara. Jadi untuk itu kita hendaknya berhati-hati. Dan Indonesia harus berhati-hati. Bersama kami saat ini sudah ada Mbak Wanda Hamidah. Mbak Wanda ini merupakan aktivis sekaligus publik figur yang pada saat itu ikut dalam aksi Global March to Gaza, ya Mbak Wanda. Kalau boleh diceritakan seperti apa pada saat itu? Kita baru datang malam. Besok paginya puluhan polisi udah ambush, udah menyergap hotel kita, walaupun di luar ya alhamdulillah nggak sampai masuk. Rencananya langsung berangkat ke checkpoint. Ternyata mereka udah mungkin intelnya canggih ya, udah tahu bahwa kita mau berangkat ke checkpoint, makanya mereka ambush kita, tahan kita di situ. Jadi ketika kita makan siang, itu intel udah di belakang meja kita sampai mereka ketiduran, dan nggak cuma satu orang, yang di pandangan muka kita aja ada 5 orang. Kalau ditanya takut kena mental dia, kena mental, tapi kita mencoba untuk tetap tenang gitu. Jadi kita seperti prisoners, kita seperti tahanan kota atau bahkan tahanan hotel. Dan di sana kan kita ingin membentangkan bendera Indonesia, kita ingin membentangkan bendera Palestina, kita udah memakai kaos yang freedom from Palestine, from Indonesia gitu. Jadi bahkan bendera-bendera itu aja kita tidak bisa bentangkan di dalam kota Kairo.
Tapi perjalanan menuju ke perbatasan Tabannya itu masih berapa jauh? Belum nyampe lagi. Kita mau ke Ismailia. Kita baru mau ke checkpoint 1 aja udah nggak bisa. Jadi masih ada checkpoint 1, masih ada checkpoint 2, masih ada Sinai, Gunung Sinai, gitu, Bukit Sinai, Gurun Sinai. Tidak ada dari rombongan yang akhirnya bisa mencapai ke sana? Enggak, kita memutuskan perjalanan kita harus berhenti di sini dan kembali pulang gitu, karena tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, karena di grup yang kami ikut juga udah banyak yang ditahan dan udah banyak yang dideportasi juga. Jadi ya mudah-mudahan ini sebagai gerakan moral untuk terus melawan penindasan Zionis Israel di Indonesia. Dan kalau ditanya apakah saya akan terus melakukan aksi, pasti insya Allah selama Palestina belum merdeka, aksi-aksi apapun, baik aksi massa, turun ke jalan, demonstrasi, long march, bahkan yang bersifatnya edukatif, diskusi buku-buku mengenai Palestina, supaya masyarakat mendapat pemahaman yang baik, itu semua akan kami ikuti sampai Palestina merdeka. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Wanda atas waktunya. Perang antara Iran dan Israel masih berlangsung. Ada kekhawatiran perang ini dapat meluas dan berbahaya bagi stabilitas dunia jika solusi damai tak segera diupayakan. Kita berharap agar kekhawatiran ini tidak terjadi, perang dapat dihentikan, dan perdamaian dunia dapat diwujudkan. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.